Inggih, sedurung kekawitin ngiring resipi bakti dumun ring ide Sang Hyang Widiwase antuk ngaturang pangastungkarep panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, mangkin sedurung ngawitin pembelajahan ngiring berdoa dumun nggih. Mangde napi sani kepelajahin nike preside memargi antar tur preside paripurna. Inggih mila durus pimpin doanya dumun. Nggih, Bu. Ngiring sareng sami berdoa dumun. Berdoa kekawitin. Om Wau Jatuh Brahmanam Brahma Jati Dharma Wasana Stapa Sadatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Jestam Dewasca Sarwa Amartenam Pakam. Inggih puput. Inggih, suksema mila. Rahajeng semeng, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Inggih, pagi, luar biasa, tetap semangat. Suksema. Sapunapi sampun jangkep ring rum puniki nggih. Wenten semeton alit-alit sanitan ngranjing mungkin. Ampura Bu, niki Indra teng ranjing Bu. Inggih, niki Indra tuni semeng sampun polih megatre nika. Ragane sungkan nika alit-alit sapunapi gatre niki. Becek Bu. Becek Bu. Inggih, astungkare dumugi setate kena rahayu nggih. Tetep ngelaksanayang protokol kesehatan, mangde irage sareng sami preside ngemargiang swagina lan swakarya. Antuk punika alit-alit mangde tetep niki ngelaksanayang gerakan 5M sekadi video sane jagi unggahang ibu puniki. Inggih, sapunapi sampun dike kapiarsayang video singkat indik gerakan 5M iwau. Mangkin Ibu jagi metaken napi manten sane rumasuk gerakan 5M punike.
Inggih, Durus Kurnia. Nganggen masker sane patut. Inggih, nganggen masker sane patut, sane tiosan. Inggih, Setat mewacik tangan, Bu. setate mewacik tangan, sane tiosan. Durus, Ayu Wardani. Menjaga jarak, Bu. Menjaga jarak, nggih, malih kalih napi. Durus Riki. Menjauhi kerumunan, Bu. Menjauhi kerumunan, nggih, malih Siki manten iki napi nike. Malih Siki. Inggih Kurnia. Mengurangi mobilitas. Inggih patut mengurangi mobilitas. Nggih, gerakan 5M sane sampun kelatarang saking alit-alit punika patut kemargiang mangde ge corona niki ten napi wastan ngenenin irage nggih. Dumadak niki ge corona niki utawi pandemi COVID-19 niki gelis metilar saking jagate. Mangkin sapunapi alit-alit sampun sayaga nike indik piranti sane keanggen melajah ring rahinane mangkin. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Inggih, mangkin Ibu ngicen pewarah-warah dumun kidek nggih. Malih jebos rikala melajah nike alit-alit mangde sumeken lan nguratiang nggih. Make sami mangde on kamera. Yening wenten pitaken utawi pacang nyawis pitaken, durus klik tanda utawi simbol tangan ring HP alit-alit. Sapunapi alit-alit sampun midep niki. Ampun, Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Inggih, yening sampun mangkin indayang dumun uratiang cuplikan video puniki. Ringgalah sani berdiri puniki, titiang dari malang pidato sani memurga. Susinde ring bagoban. Idadari sarang sanggung sani dalam buang yang titiang. Mawet sake murga munito, piniri titiang dari malang ide kehanan batu-batu sani mati. Ngerande ring abad kuah satu minggu. Sani telah soal era global. Dan mobile akhir kita. Ketiban di bawah liwat pengimbang sani patut yang naik. Baru warna pulau sani patut kotak takut kedua negara. Sani takut lupu. Ngemanggaham takut kerana ada liwat budaya. Inggih, iwau sampun alit-alit miar sayang cuplikan video. Mangkin wenten penampen anak ngudiang ring video punike. Inggih, durus Riko. Pembawa acara, Bu. Pembawa acara. Wenten sane nampenin malih?
Inggih durus Ayu Wardani. Berpidato, Bu. Berpidato. Sanetiosan? Inggih Ugrawakya, Bu. Ugrawakya. Ugrawakya, Bu. Nggih. Sane patut nike sekadi sane kebaosang oleh Ayu Wardani nggih. Nike anak mapidato. Yening ring basa Bali kebaosang mapidarte. Inggih sedurung nglantur ring tetikesan mapidarte, ring rahina mangkin alit-alit acang iringang ibu ring pemelajahan basa Bali indik wangun pidarte nggih. Nggih, sane mangkin irage pacang melajahin indik wangun pidarte. Inggih, sedurung nglantur ring unteng pemelajahan alit-alit patut niki uning dumun indik kompetensi dasar lan tetujon melajahin materi puniki. Kompetensi dasar indik ranah pengetahuan inggih punika memahami teks pidato berbahasa Bali dengan baik dan benar, ring ranah keterampilan, menulis teks pidato sesuai dengan tata cara penulisan dan tata ejaan Bali Latin. Tetujon alit-alit melajahin materi puniki, inggih punika, melalui kegiatan pembelajaran model problem-based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, secara kritis dan kreatif, peserta didik mampu menguraikan dan menyeleksi tata titi wangun teks pidarte serta merancang sebuah teks pidarte berbahasa Bali sesuai dengan tata cara penulisan dan ejaan Bali Latin dengan baik dan benar. Nggih. Menadosnya nih, Riki wenten tetiga utawi tigang kegiatan sane patut kemargiang ring rahinane mangkin. Pertama nike menguraikan tata titi wangun teks pidarte. Sane kaping kalih alit-alit mangga presida menyeleksi tata titi wangun teks pidarte. Sane kaping 3 merancang sebuah teks pidarte berbahasa Bali sesuai dengan tata cara penulisan dan ejaan Bali Latin dengan baik dan benar. Nggih. Mangkin ngiring urat tiang. Mangkin ngiring urat tiang alit-alit nggih Riki wenten link. Sane mangkin link niki sampun nike taler unggahang Ibu ring WA group taler ring Google Classroom. Nggih, lurus urat tiang link punike. Nggih, mangkin sampun nike kebuka link punika alit-alit. Sampun, Bu. Nggih, yening sampun. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Nggih, kekawitin dumun saking pradnya nggih taler kelanturang oleh
Mila, Kurnia, Riki, lan Danu antuk nguacen teks punika. Nggih, sadurung nguacen numun yening sampun napi wasan muka nika link punika Ibu jagi metaken numun link punika teks napi nika nggih? Teks Pidarta, Bu. Inggih, teks Pidarta. Mangkin durus numun kekawitin saking Pradnya, Mila, Kurnia, Riki, lan Danu antuk nguacen. Nggih, inggih durusan. Nyi Prajegang Basa Baik. Om Swastiastu. Inggih iderani sareng sami, utamanipun Bapak Guru sanedahat Wangyang Titiang, punika taler para sawitra sanedahat Wangyang Titiang, sawitra makesami sedurung Titiang matur-atur, ngiring sareng sami ngaturang suksemaning manah pemekas majeng ring ide Sangyang Widiwasa. Rapan antuk paswecan ide iraga sarang sami prasida makumpul iriki. Manggihen kerahayuan sekadi mangkin, Bapak Guru sanedahat Wangyang Titiang renggalahe sane becek puniki, lugrayang Titiang matur samaranginin indik ngiring Prajegang Basa Bali. Kawentenan Pulau Baline pinaka pulau wisata budaya sanesapun kalebetah doh kantos kedua negara. Sampun sami uning terpawikan. Punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama oleh para janane Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, Pulau Surga utawi Delas Paradis. Napi sane ngawinang Pulau Baline kaparinama asapunika, sane ngawinang Pulau Baline kaparinama asapunika terkasenengin oleh para janane Boyo Jetios, punika santukan keasrian palemahan Pulau Baline. Katuku malih, antuk seni lan budaya, maka miwah para jana Baline sane ngandhap kasor utawi kuma warga. Sami punika kedasaren antuk agama Hindu sane pinaka dasar mapindah jatme Baline. Nepak pisan ring tetuek miwah pemargenyane minakadi pancayatnya sane kebaos ring kecap sastra agama. Punika kamanah antuk Titiang ngawinang jagat Baline kasup kedua negara. Sane mangkin menawite majalaran sane sampun odar Titiang. Pinunas Titiang ring Ratu Idadane sareng sami ngiring dadaben indek kasukertan jagat Baline mangdek hayang kawekas Rajeg lan Lestari. Silih tunggil sane kaanggon nguratang tur ngawardiang seni budaya inggih punika nenten sios wantah basa Bali druene sane pinake tetamian utawi warisan saking leluhur iragane Jatme Bali. Punika ngawinang iraga patut bangga dados putri-putri Bali, pinunas Titiang sumangdene budaya nenten rusak terpunah. Mangdane nenten iraga kebaos kadikata sane wenten ring sor tunjunge. Ike kupu saking doh ipun ngrasayang kameyekan ipun isekar tunjung, saking wenten ikata yadiasto nampak ring genahe punika. Setate nyongkok nenten ngrasayang kameyekan isekar tunjung sane kalintang ngulangunen. Suksemanipun iraga jagat Baline akeh pisan maduwe seni budaya. Sane luwihe utama kebaos adiluhung ngawinang akeh parejana saking dura negara melet pisan manahipun ngantenang seni budaya druene. Sakewenten iraga sane magenah ring Bali nenten patirungu kapining budaya druene. Mangde nenten kadi asapunika. Basa Baline silih tunggil pinaka pangiling iraga dados Jatme Bali. Punika sane mawinang iraga mangda tetep bangga basa Bali rikalaning mabaos sejeroning mengubah utawi pasawitran. Ning iraga nenten ngangge basa Bali kesetian iraga dados Jatme Bali ical utawi ilang. Inggih ide danit sane tresna sihin Titiang sane mangkin makuwe. Pengaruh-pengaruh sane makta budaya miwah seni jaga nyahin wiadin munahang seni budaya Baline. Sakewenten yening sampun Ratu Idadane sareng sami elingang ring kawentenan sastra Bali prasida antuk
nyaringin pengaruh seni budaya sane jaga ngerangsuk ring sajeroning budaya Baline. Wanti-wanti titiang mapinunas ring iratu ida dane sareng sami, mangda tetep raja. Inggih dedane miwah semeton sane sinamian sane pasinggihan titiang. Kadi sampunika titiang prasida matur ring galahne sane becik puniki, matur suksema banget mantuk ring uratian ida dane sinamian. Menawi ten wenten iwang ngatur titiang, lugrayang titiang melungsur geng rene sinampura. Pinaka pemuput tiang ngajarangan prama santih. Om santi 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 om. Inggih, suksema alit-alit nika sampun prasida utawi ngwacen teks pidarto iwau nggih. Sampun becik nanging nika napi wastana terlalu becat nika ngwacen nggih. Nggih benjang pungkur malih iraga melajah malih indik tetikesan ngwacen pidarto nggih. Rahina mangkin fokus gumun ring materi tata cara ngwangun teks pidarto. Inggih, manut sekadi gatra ring WA grup nika, alit-alit nika sampun polih materi sane sampun share Ibu dibilemeng ring Google Classroom. Materi punika marupa PowerPoint lan video. Sapunapi sampun sami nika nyingak lan ngresepang alit-alit? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Inggih, indik napi manten daging bahan ajar sane sampun share Ibu dibilemeng punika? Inggih, Kurnia. Sekadi sane sampun kawecen titiang manut peta konsep, nika madaging tegas wangun utawi struktur lan imbe pidarte, Bu. Inggih, mangkin sira sane presiden latarang nika indik teges lan wangun pidarte. Durus. Titiang Bu. Pidarta inggih punika kabawasang mabaca Bali alus ring pakraman sane kawedar mata tujuan mangda anake sane mirengang bawase punika kayun ngikutin daging kepatutan sane kabawasang. Inggih, durus Mila. Titiang taler, Bu. Yening wangun pidarto nika kapalih dados 3 palet. Inggih punika purwaka, daging, lan Inggih, patut nggih. Make sami niki yakti sisya Ibu niki sampun melajah niki indik bahan ajar sane sampun share Ibu nike. Mangkin Ibu jagi napi wastana nge-share malih kidik niki indik bahan ajar punike nggih. Nggih, patut pisan ring bahan ajar sane sampun share Ibu dibilemeng nike medaging indik teges pidarte, wangun utawi struktur pidarte miwah imbe pidarte. Patut nike sane ketlatarang oleh Riki iwau pidarte Bali inggih punika bebaosan mebasa Bali alus ring pekraman sane kawedar matetujon mangda anake sane mirengang basa punika kayun nginutin daging kepatutan sane kebaosang. Sang sane mapidarte ring basa Indonesia kebaos orator, nanging ring basa Bali kebaos pamidarte. Mangkin Ibu jagi metaken ring alit-alit.
Ring dije manten panglimbak pidarto punika. Inggih, durus. Ring acara wanti warsa lan seketruna, Bu. Inggih, becik pisan Kurnia. Ring sejroning penglimbak basa Bali napi malih punika ring sejroning jagat pendidikan, birokrasi pemerintahan, tale ring sejroning pekraman utawi adat, silih sinunggil nyane mawit saking limbak nyane kawentenan pidarta, pinake penyambung lan pengiket baos ring acara sane kemargiang. Inggian punika ring sejroning acara seketruna, acara wanti warsa sekolah, wanti warsa Provinsi Bali utawi instansi pemerintahan, pemargin lomba, miwah sane tiosan. Nggih, karangan miwah surat niki ketah medaging pendahuluan isi miwah penutup. Nggih. Yening wangun utawi struktur pidarto taler kadi asapunika medaging purwake, daging, miwah pamuput. Pateh sekadi ring bahasa Indonesia, pidarto basa Baline mederbe wangun utawi format sesuratan sane pastike. Nggih, ring purwake utawi pemahbah medaging pangastupi utawi pangastungkare, pangayu bagya ring ide Sang Hyang Widi, pasinahan anggan amidarte. Yening ring daging pidarte, patut keanutang ring unteng pidabdab utawi paindikan utawi karya, tema sane keicen antuk lembaga, miwah manut tetujon bebaosan. Mangkin ring indik pamuput pidarte, ring pamuput puniki lumrah kebaosan, pacutetan daging bebaosan, matur suksema tur lunas ampura miwah parame sandi. Inggih mangkin lanturang ring bahan ajar sane sampun share ibu punika taler sampun dagingin ibu imbe bebaosan pidarte. Sapunapi imbe ring purwake utawi pemahbah. Sapunapi mebebaosan ring pangastuti, sapunapi mebebaosan ring pangayu bagya, taler sapunapi mebebaosan ring pasinahan angge. Ring daging pidarte sampun taler dagingin ibu imbe rike sapunapi bebaosan ring daging pidarte. Taler ring pini untat niki ring pamuput pidarte sampun dagingin ibu imbe bebaosan pacutetan pidarte sareng imbe bebaosan pamuput pidarte. Inggih, duaning sampun nike alit-alit ngurat tiang lan muacen teks pidarte iwau, taler alit-alit sampun nike polih bahan ajar, ngiring mangkin meblik bagan dumun nggih. Alit-alit sampun niki kepah ibu dados tigang kelompok. Indi LKPD sampun unggahang ibu ring Google Classroom. LKPD punika pinake lembar kegiatan peserta didik. Inggih durus wacen nglantur sareng kelompok sewang-sewang mangde mabrik bagan ring WA group. Yening wenten sane durung midep durus takenang dumun nggih. Wenten sane durung midep niki? Inggih, sapunapi Riki? Titiang jagi taken, Bu. Inggih durus.
Indik KPD punika satu kelompok makarya siki napi maka sami patut ngareanin Bu. Inggih petaken sane becik niki nggih. Inggih driki alit-alit mebligbagan sareng kelompok sewang-sewang. Nanging nagingin LKPD nike tetep nike sewang-sewang diri nggih. Menten pitaken malih. Lurus Milan? Napi manten kekaryanin ring LKPD, Bu. Inggih suksema antuk pitaken yani Mila. Nike indik punike sampun nike unggahang ibu ring Google Classroom nggih. Minab Mila niki durung ngecek tugas puniki. Nggih mangkin share ibu malih kidik niki indik LKPD sane pacang kekaryanin utawi kepuputang. Inggih sapunapi sampun kecingaken alit-alit. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Inggih, Ampun, Bu. inggih. Sampun, Bu. Ampun Bu. Ring LKPD puniki sane patut kedagingin nike kapertama nike identitas peserta didik nggih. Dagingin nike nama kelompok siki kalih utawi 3. Selanturnyane dagingin pesengan alit-alit tur lingkari pesengan alit-alit riki. Usan kenten lanturang antuk nagingin kelas sareng nomor absen. Ring LKPD puniki sampun wenten pidabdab utawi petunjuk sane patut kemargiang. Kapertama nike alit-alite mangda uning tur ngawikanin indik tatepiti rikaleng wangun teks pidarte ri sejroning resepang indike punika alit-alite mangda seneng wacen tur presiden latarang indik wangun pidarte. Kaping kalih tugas puniki kablikbagang sareng kelompok sewang-sewang. Kaping 3 menawi wenten sane durung patas ngiring takenang sareng ibu guru. Kaping 4 wacen teks pidarte ringsor. Niki sampun wenten teks pidarte nggih. Usan wacen sane kaping A indayang telatarang tatekiti rikaleng wangun pidarte. Sane kaping B indayang selehin tatekiti wangun pidarte ringsor indik tema, murde, pemahbah, daging pidarte, miwah pamuput pidarte. Ane kaping C, indayang sewang-sewang kelompok mangda nyurat pidarte antuk unteng utawi tema pandemi COVID-19 nganutin tatetiping nguangun pidarte. Nggih, sewusan punika sewang-sewang kelompok utawi perwakilan kelompok mangda presentasi indik tugas puniki. Sapunapi Mila, sampun midep niki. Sampun, Bu. Inggih yening sampun nika durusang mangkin alit-alit muputang daging tagihan-tagihan sane wenten ring LKPD nganutin pidabdab utawi pituduh sane wenten ring LKPD nggih. Sejroning muputang tugas punika alit-alit taler dados niki ngrerah sumber belajar sekadiring internet lan buku basa Bali sane tiosan. Yening wenten Picobet durus blikbagang sareng ibu ring WA grup nggih. Mangkin icen ibu galah kalih dase menit nggih. Mangkin durus dumun alit-alit dados medal saking room. Nggih, Bu. Inggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih Bu. Nggih, Bu.
Nggih, sapunapi Pradnya mengangkat tangan. Inggih, santukan galah diskusi sampun telas nih alit-alit nggih. Suksema niki sampun ngranjing malih ke room nggih. Ngiring lanturang malih nggih. Napi wasana iwau sampun nike polih cek ibu nike ring Google Classroom. Alit-alit sampun sami nike ngunggah tugas tur makarya teks pidarte nggih. Nanging sane mangkin kelompok kuda sane kayun presentasi nike indik pidabdab 4A lan 4B sane wenten ring LKPD.
Inggih, durus Mila. Inggih, durus Mila. Durusang Mila. Om Swastiastu Bu Guru sareng semeton sanetiosan. Titiang ngangganin kelompok kalih jadi presentasi. Inggih, durusang. Manut kelompok kalih rikala makarya teks pidarte mangda kaanutang reng wangun utawi format pidarte sekadi purwake pembukaan. Daging, isi, miwah pemuput, penutup pidarte. Manut reng teks ngerajegang basa Bali, paragraf kapertama kebaos purwake utawi pemahbah. Paragraf kaping kalih nike kebaos daging pidarte. Paragraf kaping 3 lan 4 pinaka pamuput pidarte. Inggih wantah sekadi asapunika Bu, yening wenten sane kirang titiang nunas tuntunan lan penampen saking kelompok siki miwah 3 suseme. Inggih, sukseme nike majeng ring kelompok kalih sampun presentasi nike. Sapunapi mangkin wenten penampen saking kelompok sanetiosa nike. Durus Danu. Inggih, Om Swastiastu Bu Guru sareng semeton tiosan. Tiang saking kelompok 1 jagi nampaden kide indek presentasi saking kelompok 2 niki sampun becik. Nanging wewehe titiang malih kide ini tema pidarte santukan dorong kat latrang iwau saking kelompok 2. Tema sane kaangen ring teks pidarte ngerajegang bahasa Bali inggih punika tema sosial. Inggih, sukseme Danu sampun nyangkepin niki kekirangan saking pekaryan kelompok kalih nggih Danu nike maosang ring kelompok kalih nike durung nike nagingin tema pidarte ring utawi sane wenten ring LKPD tur Danu nike maosang tema nyane nike indik tema sosial nggih sukseme Danu. Wenten malih sane jagi nyangkepin utawi ngicen penampen. Kelompok 3 sapunapi. Nggih, Ayu Wardani durus. Om Swastiastu Bu. Nggih, Om Swastiastu. Titiang pinake angge saking kelompok 3 jagi nampenin kide ji sanir masuk ring Swastiastu. Ring pengayu bagya inggih punika ngiring sareng sami ngaturang suksmaning manah pamekas majeng ring ide Sangyang Widi Wase. Melarapan pas wacan ide iraga sareng sami presiden makumpul iriki manggihin kerahayuan sekali mangkin. Taler ring pamuput durung kat latarang sandika wastanin pamicutet. Inggih punika lengkare-lengkare sane wenten ring paragraf kaping 5. Matur sukseme banget riuratin ide dani sinamian. Tur tunas tangampura.
Manawi teu wenten iwang atuh titiang, lukrayang titiang ngelungsug geng rene pangampura. Inggih wanta asa punike penampen saking titiang sukseme. Inggih, sukseme Ayu Wardani sampun presida niki malih nampenin taler nyangkepin presentasi saking kelompok kalih iwau nggih. Manut penampen iwau niki yening manut ibu nike pekaryan kelompok kalih niki sampun becik nggih. Nanging wenten kekirangan tur kekirangan punike iwau sampun taler kejangkepin saking kelompok sanitiosan nggih. Ibu Nunas nike benjang pungkur mangde make sami kelompok nike nguratiang pidabdab utawi pituduh sane wenten ring LKPD nggih sekadi kelompok kalih iwau nike kirang nyangkepin indik tema, indik bebaosan sane rumasuk Purwake, Pengayu Bagio, Pasinahan Angge, taler ring napi wasana ring pemuput pidarte nike durung nike ketlatarang nike secara rinci indik bebaosan sane rumasuk ring pamicutet, taler ring tapi wasana pengampura miwah ring pemuput pidarte nggih nike jangkepin malih nggih untuk kelompok kalih nike sampun becik nike. Malih siki nike durung kejangkepin indik tema napi sane ngranjing utawi medaging ring teks pidarte ngerajegang basa Bali punike taler iwau danu nike sampun nike nyangkepin indik tema sane durung nike ketlatarang saking kelompok kalih nike nike napi wasana medaging tema sosial nike nggih sampun becik niki sami sampun napi wasana presida presentasi, sampun presida nampenin, sampun presida nyangkepin inggih sampun becik pisan nike. Inggih alit-alit sira mangkin sane presida niki nyutetang indik pemelajahan ring rahinane mangkin. Inggih Durus Kurnia. Titiang Bu, rahinane mangkin sampun melajahin indik tegas pidarte, wangun pidarte lan nyelehin wangun pidarte sane wenten ring teks pidarte ngerajegang basa Bali. Inggih becik pisan Kurnia nggih. Patut nike nggih sane sampun kabaosang saking napi wasana Kurnia nike jangkepin ibu malih kide nggih. Ring rahinane mangkin alit-alit sampun nike melajahin indik teges pidarte, wangun pidarte, nyelehin wangun pidarte ring teks pidarte, taler alit-alit sampun nike melajah mekarya pidarte manut ketikesan wangun pidarte. Inggih nyantos driki wenten pitaken alit-alit. Ten Bu. Ten Bu. Una sapunapi wenten Titiang pitaken. Bu. Inggih Durus Una. Tiang kari bingung niki indik pabinaya pengastungkara Pangayu Bagio lan Pasinahang Angge. Inggih niki Una kari bingung kenten indik pabinayan utawi membedakan sanecen nike rumasuk imbe bebaosan ring
Napi wasana pangastungkare, ring pangayu bagya, taler ring pasinahan angge. Sapunapi wenten alit-alit sane presiden nampene niki indik pikobet sane kepolihang saking niki durus. Inggih Rika durus. Nggih. Pangastungkara patas kadi salam pembuka. Panyebagya patas kadi puji syukur ing Ida Sang Hyang Widi lan pasinahan angga patas kadi memperkenalkan diri. Inggih suksema niki Rika niki sampun presiden nampenin indik pikobet niki sane napi kapolihang saking oleh Una niki nggih. Inggih patut nike Rika nggih pangastungkare nike napi wasana nike pinake salam pembuka. Nggih yening ring raga pinake ring Bali nike salam pembuka iraga nike wantah Om Swastiastu. Yening salam penutupnya nike Om Santi 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 Om. Kinten indik pangastungkara utawi salam pembuka. Yening pangayu bagya ring basa Indonesia nike patah sekadi ungkapan rasa syukur nggih. Bebaosan indik rasa syukur ring Ide Sang Hyang Widiwasa, ucapan puja puji syukur kenten ring basa Indonesia. Taler niki indik pasinahan angge nike yening ring basa Indonesia nike patah sekadi napi wasana memperkenalkan diri nggih sebelum iraga nike menginjak ring isi utawi daging pidarte. Becik nyane iraga mangde memperkenalkan diri dumun. Sira pesengane yening napi wasana yening nyarengin lomba nike sebutkan dumun namanya sira saking sekolah napi nike kenten indik pasinahan angge. Inggih sapunapi Una sampun mideg mangkin. Sampun, Bu. Nggih, suksema Una. Sapunapi sane tiosan wenten pitaken malih? Tan, Bu. Dan Bu. Dan Inggih. Bu. Inggih yening tan wenten mangga mangkin Ibu Uning indik hasil pembelajaran alit-alit ring rahinani mangkin Ibu jagi ngicen evaluasi mandiri. Nggih, mangkin Ibu unggah layar dumun jebos. Inggih, sampun kecinga alit-alit. Sampun, Bu. Sampun Bu. Oke. Soal evaluasi punike merupa Google Form nggih alit-alit nggih. Google Formulir wenten ring Google Formulir punike wenten dase soal nike. Soal objektif utawi pilihan ganda. Indik link soal taler nike sampun unggahang Ibu ring Google Classroom. Durus karyanin nggih. Durus karyanin evaluasi puniki. Nggih indik petemon selantur nyane nike alit-alit pacang melajahin indik Kruno Satme nggih. Sane mangkin santukan kebanda antuk galah
Ngiring mangkin puputang pembelajaran ring rahinani mangkin antuk napi wasana ngoncarang parame sandi. Om santi 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 om. Om Santi 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 Om. Suksema pisan iki alit-alit. Nggih Bu, suksema Bu. Nggih, Bu. Makin Nggih, dulu Bu, sampun suksema. medal Nggih, Bu. saking room nggih. Nggih Bu. Nggih, Nggih, Bu. nggih, Bu. Nggih, Bu, sama Bu.